Okay, yesterday we are discussing the nimitta also, no? Nimitta, anapana nimitta, no? Anapana nimitta is appear because that we are trying the anapana meditation like long or short and the whole breath and set the breath like that, no? So any step nimitta appear possibility lah, no? Nah, kemarin kita telah membahas ya tentang nimitta juga, nimitta dari meditasi Anapanasati ya, dan juga kita membahas 4 tahapan latihan ini. Ya, jadi uh, mengingatkan kembali ya dari dalam 4 tahapan latihan ini, di tahapan manapun nimitta itu bisa muncul ya. So nimitta also three kind of nimitta, no? Parikama nimitta, oga nimitta, Pratibhaga nimitta. So oga nimitta and Pratibhaga nimitta I explained yesterday, no, like that, no. So at that time, Anapana is the one meditation object only. Why then many kind of nimitta appear, no? And then Visuddhimagga explain like that, no? Ya. Jadi jenis-jenis nimitta kemarin ada 3 ya, yaitu uh, pertanda persiapan ya, kemudian pertanda pembelajaran dan pertanda uh, padanan gitu ya. Nah, jadi bukan hanya 3 level itu, melainkan nimitta juga ada banyak jenisnya gitu ya. Nah, kemudian muncul pertanyaan, kenapa meditasinya itu kan cuma satu jenis yaitu meditasi Anapanasati, tetapi nimittanya bisa banyak jenis gitu. Jadi di sini Wisudhimagga menjelaskan. Even though no, Anapana is the single meditation subject, it produces various type of nimitta. The nimitta appear differently to different people. The explain is that this is because nimitta is produced by perception senya, no? Senya perception, no? And the subcommentary of the Visuddhimagga explains that it is a different perception which different yogi had before the nimitta arose. Ya, jadi dalam Wisudhimagga dijelaskan, walaupun subjek meditasinya itu satu yaitu Anapanasati ya, tetapi bisa menghasilkan menghasilkan banyak jenis nimitta ya. Nimitta ini muncul berbeda-beda pada orang yang berbeda gitu. Jadi dijelaskan bahwa karena nimitta ini dihasilkan oleh persepsi ya. Jadi persepsi terhadap nafas. Kemudian kitab subkomentar menjelaskan bahwa dengan persepsi yang berbeda dari orang yang berbeda gitu ya. Jadi setiap orang punya persepsi masing-masing sebelum nimitta itu muncul gitu kan. Maka pada saat munculnya nimitta itu dia muncul bergantung pada persepsi yang ada gitu. Pada setiap orang itu bisa berbeda-beda. Maksudnya gitu. So thus the nimitta are different because the possession, but possession does not arise alone. No? Senya does not arise alone. It is a meta formation that arise always together with the individual consciousness and other meta formations. No? So these meta formations associated with the individual consciousness are called associated meta fetas, chitisika. So for example, if yogi concentrate on the nimitta with a happy mind, the meta feta are not only the one possession, but are altogether 33. No, 33, no? Such as contact, phasa, evolution, chitana, 1.net, ekagara samadhi, attention, manasikara, application, vitaka, sustainment, vichara, decision, dimokha, no? Effort, virya, and desire, chanda. Not only possession differ, but also all the other meta also differ. No? This is in fact explained elsewhere in the Visuddhimagga. In its explanation of the attainment of the base of neither possession nor non-possession, the fourth in material arupajana. No? But the meaning of the say because niwa senya na senya, right? They also say senya. He also senya say.
say the work, possession. Say, Ya, jadi nimitta itu muncul berbeda-beda karena persepsi setiap orang itu berbeda-beda gitu ya. Tetapi sebenarnya kalau mau dikatakan secara teknisnya, persepsi itu muncul tidak sendirian. Jadi ketika munculnya persepsi, ya biasanya dia akan muncul dengan fenomena batin yang lainnya. Jadi persepsi ini sendiri adalah faktor batin, ya. Dia muncul bersama dengan kesadaran dan faktor-faktor batin yang lainnya. Jadi biasanya mungkin bisa 34 fenomena batin gitu ya. Nah, jadi di sini fenomena-fenomena batin yang muncul bersamaan dengan kesadaran gitu ya. Jadi satu kesadaran disertai dengan 33 fenomena batin, faktor batin lainnya. Ya, salah satunya adalah persepsi gitu kan. Tapi persepsi ini tidak muncul sendiri, dia juga muncul bersamaan dengan yang lain seperti uh, 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 phasa, wedana, cetana, ekagata dan sebagainya. Jadi oke, sorry. Phasa itu adalah kontak ya. Wedana itu perasaan. Jadi kadang ada muncul persepsi disertai perasaan senang, perasaan tidak senang, perasaan netral gitu ya. Kemudian di situ disebutkan eh, apa kehendak gitu ya, niat. Kemudian ada ekagata yaitu kemanunggalan, kemudian ada perhatian manasikara, kemudian application itu eh, penerapan awal itu adalah witaka gitu ya. Kemudian ada wicara juga, ada decision itu eh, adimoka gitu ya, keputusan ya, keputusan. Kemudian ada usaha dan juga ada kehendak ya, canda. Jadi bukan hanya berbeda secara persepsi ya. Faktor-faktor batin yang lainnya ini juga bisa berbeda gitu. Kadang seorang muncul perasaan senang dan persepsi. Jadi muncul persepsi ini beserta perasaan senang seperti itu ya. Dengan usahanya yang besar atau kecil seperti itu. Nah, makanya oke, sorry. Jadi di sini penjelasannya itu ada di Wisudimaga juga, tapi sebenarnya di bagian yang lain itu dijelaskan di bab tentang jana yang kedelapan, jana non materi, yaitu Newasaya Nasayatana ya, tentang jana non persepsi, bukan persepsi dan bukan non persepsi gitu. Ya, itu dijelaskannya di sana karena di sana membahas tentang persepsi juga. Jadi artinya itu sama ya, cuman uh, beda tempat aja dijelaskan. the Visuddhimagga explained that the possession in the jhana is very subtle, which is why we call it the attainment or neither possession nor non-possession. It's a arupa jhana. But it is not only the possession that is very subtle, the feelings, consciousness, contact, and all the other mental formation are also very subtle. Thus, Visuddhimagga say, in the attainment or the neither possession nor non-possession, there is also neither feeling nor non-feeling, neither consciousness nor non-consciousness, neither contact nor non-contact, etc. No? So when the commentaries say the nimitta are different because of possession, they are merely explaining the anapana nimitta from the single point of view of possession. Intent of possession, senya sisa, no? Using possession as their example. No? So in the same meaning. Hmm. Ya, jadi penjelasan di Wisuddhimagga yang terkait jana ke-8 non materi tadi itu dijelaskan bahwa ketika mencapai jana bukan persepsi dan bukan non persepsi ya. Pada saat itu sebenarnya persepsi itu ada tetapi sangat-sangat halus gitu ya. Makanya dikatakan pencapaian tersebut adalah pencapaian yang bukan persepsi dan bukan non persepsi gitu ya. Tapi di sini sebenarnya persepsi itu bukan satu-satunya yang halus, melainkan perasaan dan sebagainya itu juga halus. Makanya ketika mencapai tahapan tersebut, jadi bisa juga dikatakan
bahwa pencapaian itu adalah pencapaian bukan perasaan dan bukan non perasaan, ya bukan kesadaran dan bukan non kesadaran gitu. Itu sama aja karena semua fenomena apa batinnya itu menjadi halus. Jadi termasuk juga bukan kontak dan bukan non kontak itu juga bisa ya, sama aja. Nah, jadi balik lagi ke pembahasan tentang nimitta anapanasati. Di kitab komentar menjelaskan di sini bahwa nimitanya berbeda dikarenakan persepsi ya. Ketika dikatakan demikian, penjelasan ini hanya diambil dari sudut pandang persepsi gitu ya. Hanya dalam dalam konteks persepsi ya. Tapi persepsi di sini ya, itu dipakai sebagai contoh saja gitu. Jadi dengan cara yang sama berarti perasaan juga dan sebagainya berbeda gitu maksudnya. But whatever the shade or color or your nimitta, no? Whatever your possession or the in outlet, it is important not to play with your nimitta. No, do not play. Do not let it go away, and do not intentionally change its shape or appearance. But if you want to change, they also change, no? Because your possession change, the nimitta also change. But this is not beneficial, no? Should not play the nimitta. If you do, your concentration will not develop any further and your progress will stop. Your nimitta will probably disappear. So when your nimitta first appear, do not move your mind from the blood to the nimitta. If you do, you will find it disappear. No? If you find that nimitta is stable and your mind by itself is become fixed on it, then just leave your mind there. If you force your mind to come away from it, you will probably lose your concentration. No? Better is automatically absorbed to the nimitta the best. No? So if your nimitta appear far away in front of you, ignore it as it will probably disappear. No? If you ignore it and simply concentrate on the blood at the place where the blood touches, the nimitta will come and stay there. No? So nimitta is like the beautiful girl. No? So beginning, this lady appear. At the night, we pay attention. This lady run away. No? At the night, we pretend we are not see this lady. Only we make our business. At the night, we are more rich. This lady will come automatically. Ya, jadi di sini ya. Tapi nimitta ya mau dia muncul dengan bentuk apapun, dengan warna apapun ya. Bagaimanapun persepsi itu menganggap nafas gitu ya. Bagaimanapun persepsi terhadap nafas sehingga nimitanya berbagai jenis, berbagai bentuk pun ya. Yang penting itu jangan bermain dengan nimitta Anda gitu ya. Jangan biarkan dia pergi, tapi juga jangan sengaja diubah bentuknya, jangan sengaja diganti penampakannya. Kalau 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 Anda bermain dengan nimitta ya, Anda biarkan dia pergi atau Anda ganti bentuk-bentuknya gitu ya, ganti warnanya, maka sebenarnya nimittanya itu bisa berubah juga sesuai keinginan Anda. Cuman kalau Anda lakukan, maka konsentrasi Anda tidak akan berkembang lagi, Anda akan berhenti, progresnya berhenti sampai di sana aja. Jadi nimitta kemungkinan juga akan hilang. Jadi ketika nimitta pertama muncul, jangan langsung alihkan perhatian ke nimitta. Dari nafas ke nimitta ya. Jangan langsung alihkan perhatian dari nafas ke nimitta. Kalau Anda lakukan, maka kemungkinan nimittanya juga bisa hilang. Ya. Tetapi jika nimitta itu stabil ya, dia nggak hilang. Dan juga pikiran otomatis menetap ke nimitta itu, pikiran otomatis pindah ke nimitta itu ya, maka biarkan aja pikirannya tetap di nimitta. Jadi kalau Anda paksa supaya pikiran Anda pergi dari nimitta ya, maka kemungkinan konsentrasi juga akan jatuh ya. Makanya
Di sini Sedo bilang sebaiknya biarkan pikiran itu otomatis tercerap dalam nimitta itu. Jadi nggak usah dipaksa, nggak usah diatur. Ibarat seperti Nimita itu kalau kita katakan seolah-olah adalah perempuan cantik. Ya, jadi ketika perempuan cantik tiba-tiba datang, kita kadang otomatis langsung melihat gitu kan. Tapi ketika kita langsung lihat perempuan cantik itu, maka perempuan itu juga akan kabur, akan lari ya. Nah, makanya ketika perempuan itu datang ya kita pura-pura aja nggak melihat gitu. Kita fokus ke bisnis kita fokus ke kerjaan kita ya. Dengan kita fokus ke kerjaan kita, maka semakin lama kita akan semakin kaya gitu ya. Maka setelah kita kaya, perempuan itu akan mendekat sendiri ke kita gitu. Yeah, you should pretend. I not see this nimitta like that. No. Jadi Anda coba untuk berpura-pura, oh saya nggak ngelihat Nimita gitu. Yeah. Do not emphasize meaning. Hmm. Tapi artinya adalah nggak usah terlalu diperhatikan gitu. Jadi ya, Yeah. Some lady we emphasize a lot, they are very proud like that. Mana a lot. No. So we pretend we are not see you like that. At the time she will count automatically. This nimitta also can automatically. To your place. To your place. At the touching point place. No. Hmm. jadi eh, kadangkala kalau perempuan kita lihat terus gitu ya, maka dia bisa berasa kegeeran gitu, dia bisa berasa sombong ya, Hmm. dia bisa bangga ya. Hmm. Jadi kita pura-pura nggak lihat gitu ya, nanti perempuan ini akan datang sendiri ke tempat kita. Sama seperti itu, kita juga nggak terlalu perhatikan nimitanya, nanti nimita akan otomatis datang sendiri ke titik Hmm. sentuh napas atau titik kita memperhatikan nafas itu. Your duty is made to be rich. To be rich meaning is your education also rich, your property also rich. No, at that time lady will come automatically. Surely. Do not worry. Not one lady, many lady will come. In the same way, now your concentration better, the nimitta will be automatically fixed to your place. Hmm. Hmm. Jadi tugas kita itu cuman ngelakuin eh, apa ya, memperkaya diri gitu ya. Jadi kita memperkaya diri itu bukan hanya dari properti atau kepemilikan, kita juga memperkaya diri dalam edukasi ya. Kita banyak-banyak belajar, kita apa juga rajin mencari nafkah gitu ya. Maka nantinya otomatis perempuan akan datang ke kita gitu. Bukan cuma satu, perempuannya mungkin bisa banyak yang datang nanti. Jadi dengan cara yang sama, ketika kita apa beranak-anak hati ya tugas kita hanya memperhatikan nafas gitu. Nanti otomatis nimitanya sendiri yang akan datang. Understand Uttamananda? So you are studying in the school, so you should be no taught in the your school. No, no, you should be no no high position in the school. Graduate no many degree until the PhD. No, no. After that also you are made business very rich. No, so you are no need to worry at the time. Everything you can get right. In the same way, your concentration, you pay attention, you are breathing in, breathing out. No, otherwise you can get everything. No, no, do not worry. Nimitta surely will come. No. Jadi kata Sedo sama Nera Utamananda udah paham kan? Berarti kita perlu untuk belajar ya. Jadi belajar, kejar apa? Kita cari posisi yang paling tinggi gitu ya. Kita coba usahakan dapat juara ranking yang tertinggi. Kemudian kita juga dapat nilai yang bagus gitu ya. Nanti kita akan semakin lama semakin naik tingkat. Bahkan nanti selesai sekolah, lanjut kuliah, kuliahnya sampai
dapat gelar gelar doktor gitu ya, S3. Nah, nanti nanti eh, kemudian bisa banyak mencari uang gitu kan. Nah, jadi dengan apa pengetahuan yang banyak, uang juga banyak, otomatis nanti bakal mudah untuk dapat perempuan. Jadi dengan cara yang sama ketika berlatih meditasi gitu kan, kita tingkatkan, kita cuman perlu untuk melatih konsentrasi. Jadi dengan konsentrasi yang semakin tinggi, maka nimitta akan Mm. otomatis datang gitu. Jadi jangan takut, nimitta pasti datang. Mm. So if you are not care your school lesson, no, you are not respect, no, you are school teaching, you are not pass exam. Many lady will look down to you. They run away from you. No, surely. No, in the same way, you are not respect your meditation object. Always you thinking Ayangurin, noodle, Indomie, Coklat. chocolate. At that time, limiter also look down to you, never come to you. Saya udah bilang ya. Tapi kalau sebaliknya ya, kalau di sekolah nggak perhatiin pelajaran, PR juga nggak dikerjakan, ujian juga nggak lulus gitu ya. Nanti perempuan-perempuan bakal nganggap remeh gitu. Apa sih ini? Dia nggak pinter ini gitu kan. Perempuan-perempuan pun bakal jauhin gitu ya. Jadi dengan cara yang sama, kalau sama Nera meditasi itu tanpa hormat, tidak menghargai objek meditasinya gitu kan. Eh, nggak memperhatikan objek meditasi, Mm. melainkan memperhatikan ayam goreng atau Indomie atau coklat gitu ya. Otomatis nanti bakal diremehin sama Nimita gitu. Nimita nggak mau datang lagi gitu. Boom. This is correct. This don't approve. Bahkan pintunya setuju ya. So if you respect that your meditation or just breathing in, breathing out, no, you always pay attention. No, you respect your business. At the time, this nimitta appear, no, at the place where the blood touches. And nimitta also may be stable. And appear as the blood is set. And the blood as a nimitta, no, nimitta and the blood are unified at the time. Then forget about the blood and be aware of just the nimitta. No? By moving your mind from the blood to the nimitta, you will be able to make further progress. As you keep your mind on the nimitta become whiter and whiter, and when it is white, like cotton, it is Uga nimitta. No? You should determine to keep your mind calmly concentrated on the white Uga nimitta for 1 hour, 2 hour, 3 hour, or more. If you can keep your mind fixed on the Uga nimitta for 1 or 2 hours, it shall become clear, bright, and brilliant. No? So this bright are no, not like the bud light. This like crystal, very clear crystal only. No, under the crystal you can see many objects also. In the room you can see many chair, many laptop like that, many cushion you can see like that. No, this is the Vidivagga Nimitta Katapa sign. No, determine and practice to keep your mind on the Vidivagga Nimitta for 1 hour, 2 hour, 3 hour. Practice until you succeed. No, success. Hmm. Sukses. Ya, jadi kalau kita melatih Anapanasati dengan penuh penghargaan, kita penuh hormat, kita memperhatikan objek meditasinya ya dengan baik gitu kan, maka uh, nanti konsentrasi akan semakin meningkat, kemudian nimitta akan muncul gitu ya. Dia akan muncul di tempat titik sentuh nafas gitu ya. Dan juga mungkin nimittanya nanti akan menjadi stabil. Uh, Dia akan muncul seolah-olah nimitta itu adalah nafas itu sendiri gitu ya. Jadi nafas sebagai nimitta, nimitta sebagai nafas. Ketika itu terjadi, maka kita bisa lupakan nafas. Jadi kita cuma perlu memperhatikan nimitta aja. Ya, dengan mengarahkan pikiran dari nafas ke nimitta, ya kita bisa membuat
progres yang lebih lanjut ya. Uh, Semakin kamu menjaga, semakin Anda menjaga pikiran pada nimitta, nanti nimittanya juga akan berubah semakin putih, bahkan dia akan seputih kapas gitu ya, seputih segumpal kapas ya. Dan tahapan ini nimittanya menjadi nimitta yang jenis ugaha atau tanda pembelajaran. Ya, Anda harus memutuskan, ya, Anda harus menetapkan untuk menjaga pikiran secara secara lembut, terkonsentrasi pada nimitta putih tersebut ya, selama 1, 2, atau 3 jam atau bahkan lebih. Kalau Anda bisa menjaga pikiran tetap berada pada ugahan nimitta itu selama 1 atau 2 jam, ya, maka nimittanya akan menjadi semakin bening, semakin bersinar ya, dan uh, uh, semakin jelas, semakin bersinar dan semakin uh, apa ya, jernih gitu lah ya. Tahapan ini disebut sebagai Patibaga Nimitta atau tanda padanan ya. Uh, jadi latih dan usahakan supaya pikiran itu tetap berada pada Patibaga Nimitta selama 1, 2, atau 3 jam. Ya, jadi latih sampai Anda berhasil atau Suset. sukses. Suset. At this stage, you will reach either Upajjhara Samadhi or Jhana Samadhi. No? Upajjhara Samadhi is the asset concentration. Jhana absorption called Apana Samadhi. No? It is called, no, asset concentration because it is close to the proceed jhana. Absorption concentration is the jhana. No? Both type of concentration have the Pratibhaga as their object. No? The only difference between them is that in asset concentration, jhana factors are not fully developed. For this reason, Bhuvenga state occur and one can fall into Bhuvenga. Bhuvenga called like continuous consciousness. No thought process at the Bhuvenga might always arise. No Bhuvenga might will die like that. No? Therefore, Bhuvenga is a like continuous consciousness. The yogi will say that everything stopped. No? Because at the time Bhuvenga for my Bhuvenga mind state at the time. No? And the yogi doesn't know the present object. And that he also think may even he reach to the nibbana like that. No? In reality, the question had no stop. But yogi is just not sufficiently scared to descend this because Bhuvengas are very subtle. Because Bhuvenga object are cannot know now. Because this yogi is not yet descend Paticca Samuppada. Because the Bhuvenga mind object are connected with his kusala karma like that. And previous life, Amanasana Javana object. Therefore, now he cannot know Omega my object. No? Di tahapan ini Anda akan mencapai baik itu upacara samadhi, konsentrasi akses, ataupun apana samadhi, yaitu konsentrasi tercerap ya. Disebut sebagai konsentrasi akses karena dia berada dekat atau dia berada mendahului jana gitu ya. Jadi ini duluan dicapai daripada jana. Dan artinya untuk mencapai jana harus melalui tahapan ini gitu, upacara samadhi. Kemudian yang disebut konsentrasi tercerap itu adalah jana itu sendiri gitu. Kedua jenis konsentrasi telah memiliki patibaga nimitta sebagai objek mereka. Ya. Yang menjadi pembedaan antara mereka hanya di konsentrasi akses, faktor-faktor jana itu belum sepenuhnya berkembang. Nah, karena ini maka bawangga masih bisa muncul. Jadi bawangga ini adalah kesadaran penyambung kehidupan, ya, kesadaran penyambung, dan seorang bisa jatuh dalam bawangga. Seorang bisa jatuh dalam rentetan kesadaran bawangga gitu. Artinya kesadaran pasif. Ya, artinya pada saat dia jatuh ke dalam kesadaran bawangga itu, maka dia merasa bahwa semuanya itu sudah berhenti. Ya.
bahkan berpikir bahwa itu adalah nibbana gitu ya. Hmm. Tapi sebenarnya ketika kesadarannya itu jatuh ke bawangga, kesadaran itu tetap muncul, yaitu kesadaran bawangga, tapi jenisnya. Tapi kesadaran bawangga ini dia lebih halus daripada kesadaran biasa, sehingga Hmm. kalau di kesadaran biasa kita masih bisa tahu objek-objek apa yang muncul. Tapi di kesadaran bawangga, seorang yang belum berlatih di tahapan paticca samuppada, dia nggak bisa tahu objek dari kesadaran bawangga itu apa. Karena kesadaran bawangga dia tidak mengambil objek masa kini. Dia mengambil objek dari kehidupan masa lampau gitu. Dia mengambil objek yang masa lampau, objek kelahiran kembalinya. Ya. Jadi sebelum dia belajar Paticcasamuppada melihat penyebab dari kelahirannya di kehidupan sekarang gitu ya. Maka dia ketika kesadaran yang muncul adalah bawangga, dia tidak tahu apa-apa lagi pada saat itu. Ibarat kayak jatuh ketiduran pulas gitu ya, atau koma mungkin. Jadi eh, bukan berarti dia sudah mencapai nibbana, hanya saja kesadaran itu tetap berlangsung, cuman dia belum punya kemampuan untuk mencernanya. Ah, seperti itu. Hmm. So 10 minutes ago, Uttamananda also reached the Nibbana, right? Right? I stand beside him. She didn't know me. He didn't know. No, at the time he reached to Nibbana, I think. Right? This is a Bodhika mind state. No, Bodhika mind state. He reached. Maybe he think it is a Nibbana. Good. At the time, Uttamananda know nothing, right? Because he doesn't know the Bodhika mind object. Hmm. Kata saya ada mungkin sama Nera Utamananda 10 menit yang lalu mencapai nibbana mungkin ya. Karena 10 menit yang lalu saya Sedo berdiri di sebelahnya sama Nera pun nggak tahu saya Sedo lagi pegang kepalanya gitu ya. Karena sama Nera sedang terjatuh terlelap dalam keadaan bawangga ya. Makanya sama Nera nggak tahu objek yang sekarang, nggak tahu saya Because Sedo. no energy to allow the thought process. At the time, power, low power, like harmful, low power, Low battery. low battery, and then I charging again. Jadi karena pada saat itu sedang lowbat, nggak ada tenaga supaya apa proses berpikir itu nggak ada kekuatan biar bisa muncul gitu ya. Maka dia jatuh dan butuh ngecas ulang gitu tenaganya. Hmm. So therefore, you must understand there are three nimitta and three samadhi. Hmm. Parikama samadhi or khanika samadhi, number one. Number two, upachara samadhi. Number three, apana samadhi. No, the three samadhi are connected with that three nimitta. Parikama nimitta, uga nimitta, and pitipaga nimitta. No? How they are related like that. Parikama samadhi, khanika samadhi, they are object are Parikama nimitta or uga nimitta only. No yet pitipaga nimitta. Pitipaga nimitta arrive at the time, samadhi are higher, upachara samadhi or apana samadhi. There are three samadhi and three nimitta. You must understand. No? Nah, jadi ada tiga tahapan nimitta dan juga ada tiga tahapan konsentrasi. Uh, Tiga tahapan nimitta itu adalah parikama nimitta, ugaha nimitta, dan patibaga nimitta. Ya, parikama nimitta itu tanda persiapan. Kemudian ugaha nimitta itu tanda pembelajaran dan patibaga nimitta itu tanda padanan. Kemudian kita juga ada tiga level konsentrasi yaitu uh, parikama samadhi, upacara samadhi, dan apana samadhi. Ya, parikama samadhi atau kadang disebut sebagai khanika samadhi adalah konsentrasi persiapan atau konsentrasi momen ke momen gitu. Kemudian upacara samadhi adalah konsentrasi akses dan apana samadhi adalah konsentrasi tercerap yaitu jana ya. Nah, hubungan antara nimitta dan konsentrasi itu seperti ini. Di tahapan nimitanya itu parikama ataupun ugaha, maka tingkat konsentrasinya adalah level parikama atau kanika.
ketika nimitanya menjadi patibaga, maka konsentrasinya itu bisa jadi adalah konsentrasi akses ataupun konsentrasi terserap, yaitu jana. Any question? Sampai sini apakah ada pertanyaan? So this is samatha time, no? But vipassana time is only Khanika samadhi only, no? Vipassana practice time, no? Vipassana practice are not anta jhana at the time. He already emerged, get out from the jhana. At that time, upajjhana samadhi was not possible, apana samadhi was not possible. So vipassana object are not pitibaga nimitta, no? Sikhara dhamma. At that time, samadhi is a Khanika samadhi, no? So you must be explain other people also. If you understand like that, this is important, no? No? Nah, di saat berlatih vipassana, ya, level konsentrasinya itu hanya berada di parikama atau kanika samadhi ya. Jadi dia hanya konsentrasi momen ke momen gitu. Dia tidak bisa mencapai tingkat konsentrasi upacara maupun apana ya. Karena ketika seorang berwipasana, pada saat itu dia tidak berada di dalam jana, dia tidak bisa masuk ke dalam jana ya. Dia tidak bisa masuk ke dalam jana karena objeknya pada saat berwipasana adalah sangkara dhamma atau fenomena yang terkondisi. Dan juga biasanya seorang bisa berwipasana itu adalah setelah keluar dari jana gitu. Jadi selama di dalam jana tidak bisa berwipasana juga. Ya, jadi Sankhara Dhamma, do you know? Sankhara Dhamma meaning is the object of vipassana, dukkha satya and samudaya satya. No? Nama rupa and their causes, this called Sankhara Dhamma. No? The object of vipassana. So anicca nature, dukkha nature, anatta nature, asubha nature, all Sankhara Dhamma are the object of vipassana. No? Nah, apakah Anda mengerti yang disebut sebagai fenomena terkondisi? Jadi fenomena terkondisi ini merupakan segala fenomena yang sifatnya terkondisi ya, yang ditandai dengan 3 karakteristik umum, yaitu karakteristik tidak kekal, karakteristik penderitaan ya tidak memuaskan ya, dan juga karakteristik tanpa diri ya. Jadi objek dari vipassana adalah dengan memperhatikan karakteristik-karakteristik dari fenomena terkondisi tadi, yaitu memperhatikan karakteristik tidak kekal anicca, ya, karakteristik penderitaan atau dukkha, karakteristik tanpa diri atau anatta, ya, karakteristik menjijikkan asubha dan sebagainya gitu. Jadi objek dari vipassana adalah memperhatikan karakteristik-karakteristik dari fenomena terkondisi tadi. When you are concentration, anapana concentration. Anapana samadhi is a higher. Paribbhana nimitta also appear. At that time, your samadhi is a upajjhara samadhi or apana samadhi. No? Upajjhara samadhi time, you can be overcome the 500 also, 5 nirvana. No? Upajjhara samadhi time only 500 are disappear. No? So therefore, we must learn now 5 jhana factor and 500. So 4 jhana factors are vittaka, vichara, piti, sukha, ekaggata. You must memorize. No? So vittaka are the opposite of the Tinamida, no, nirvana. No? Vichara is the opposite of vicikiccha. No? Piti is the opposite of the vyabhada, dosa. Sukha is the opposite of the uddhacca, kukucca, worry, and restlessness. Ekaggata is the opposite of the kamachanda nirvana. If your samadhi is higher, you want to continue to meditate. One day, say, I don't want to eat. I want to continue like that. Such kind of mind arise because you are already overcome the kamachanda. No, you know meditation happiness is better than the eating like that. At that time, you know. No. So therefore, you must memorize this 5 jhana factor. Vittaka, the initial application or applied thought.
directing and placing the mind on the Anapana Pidivaka Nimitta object like that. No? Memorize, no? Okay, Vichara you can read after that, no? Step by step. No? Okay. Jadi uh, dengan meditasi anapanasati, ya, maka konsentrasi itu bisa berkembang dari tahapan parikama, persiapan, berkembang menjadi upacara, konsentrasi akses, dan pada tahapan konsentrasi tercerap yaitu apana samadhi, ya. Nah, pada tahapan konsentrasi akses dan konsentrasi tercerap ini, mereka kemampuan dari konsentrasi itu bisa menghalau yang disebut sebagai 5 rintangan batin. Nah, karena pada saat mencapai tingkat konsentrasi ini, yaitu upacara samadhi dan apana samadhi, 5 faktor jana pada saat itu semakin berkembang gitu dan mencapai puncaknya di tahapan apana samadhi. Ya, jadi Anda apa saja 5 faktor jana dan juga 5 rintangan batin Anda perlu tahu. Di sini 5 faktor jana adalah witaka, wicara, piti, sukha, dan ekagata, ya. Witaka itu adalah penempelan awal, wicara adalah penempelan terus-menerus, piti adalah kegiuran, kegembiraan, ya. Sukha adalah perasaan sukacita atau bahagia, ekagata adalah kemanunggalan, ya. Kemanunggalan pikiran atau konsentrasi, ya. Nah, jadi uh, lima faktor mental ini disebut sebagai faktor jana. Ya, ketika dia muncul, maka mereka akan menghalau masing-masing dari 5 rintangan batin karena mereka merupakan lawan langsung dari rintangan batin. Jadi ketika witaka muncul, dia akan menghalau rintangan batin yang bernama tinamida atau malas dan kantuk, ya, lamban dan kantuk. Ya, itu dihalau dengan penempelan awal. Kemudian penempelan terus-menerus itu menghalau rintangan batin yang bernama wicikica atau keraguan-raguan. Kemudian piti atau kegembiraan, dia menghalau rintangan batin bernama biapada atau yapada, yaitu kebencian atau kemarahan, ya, perasaan duka cita, ya. Kemudian sukha itu perasaan senang sukacita itu menghalau rintangan batin bernama udaca kukuca, yaitu kebingungan dan penyesalan. Nah, yang terakhir ekagata atau kemanunggalan, dia menghalau rintangan batin bernama kama canda atau hasrat duniawi, nafsu, keinginan terhadap objek lingkup indriawi itu, ya. Jadi contohnya di sini seorang yang sedang meditasinya bagus, kadangkala dia bakal bilang, oh saya mau lanjut aja meditasi, saya bahkan nggak pengen makan gitu, ya. Nah, karena makan itu kan merupakan hasrat kesenangan indriawi gitu kan. Ketika kemanunggalannya berkembang, maka hasrat seperti itu telah dihalau dan tidak muncul. Seperti itu. Jadi di sini saya udah bilang 5 faktor jana ini perlu Anda hafal, ya. Witaka, wicara, piti, sukha, ekagata. Penempelan awal, penempelan terus-menerus, kegembiraan, perasaan sukacita, dan kemanunggalan. Every yogi must memorize. Okay, read together. Ayo kita baca bersama. Witaka, wicara. No, all meaning also. Vitaka, initial application, blind thought, directing and placing the mind on the object, anapana, Adibhaga Nimitta is opposite of Tinami, Nivana, Slow and Topa. Vichara, sustained application or thought, maintaining mind on the object is opposite Vichikecha, Nivana, doubt. Piti, joy, liking for the Anapana Padibhaga Nimitta is opposite of Jabara, Nivana, ill will. Sukha, bliss, happiness about the object is opposite of Udecha, Kukucha, Nivana, restlessness and worry. Ekagara, one pointness,
concentration of mind on the object. Samadhi Samadhi is opposite of kamicchanda nibbana, sensual desire. Remember? Hafal? Mm. Okay, Pali is more easy. Samadhi, kamichandasa, patipakho. Piti, vyabadasa, vitako, tinamidasa. Sukha, udeja kukuchasa, vicharo, vichikechayati, pitake, votan. No, Visuddhimagga say. Now this Samadhi, they are according to the five nirvana, kamechanda, vyavada, tinamida, udeja kukucha, vichikecha. No? So they made like that. No? Nirvana, according to Nirvana, Kamechanda is 1, Vyavada 2, Tinamida 3, Udeja Kukucha 4, Vichikecha 5, like that. No? So therefore, according to the Pali, we make Kamechanda Nirvana, sexual desire by Ekagata. No? Don't let hindrances to raise their heads. Head to pressure by no Janapata. No? So everybody read. Translate. Jadi lebih gampang tadi pakai yang bahasa Pali gitu ya. Samadhi, Samadhi, kama candasa, patipakho, piti Vyabhadasa, vyabhadasa, vitako tinamidasa, sukhang udaca kukucasa, vicharo vichikicayati, petake hutang. More easy, right? Pali more easy. No. Ini lebih gampang kata Sedo ya. Jadi samadhi menekan kamacanda ya. Piti menekan Byapada, Vitaka menekan Tinamida, Sukha menekan Udaca Kukuca, Wicara menekan Wicikica ya. Jadi Kama Canda, Byapada, Tinamida, Udaca Kukuca, dan Wicikica ini adalah 5 rintangan batin ya. Makanya kalau kita susun dari urutan rintangan batin ini ya, maka Kama Canda ditekan oleh kemanunggalan ya. Hasrat kesenangan indrawi ditekan oleh kemanunggalan seperti itu ya, dan seterusnya. Okay, you must speak out loudly. Don't let hindrances nirvana to raise their heads. Kamicchanda nirvana, sexual desire by ekagata, 1 samadhi. Vyavada nirvana, ill will, by piti, joy, liking for the anapana. Tinamida nirvana, slow and tapa, by with the initial application of applying thought, directing and placing the mind on the anapana. Udeja kukucha nirvana, restlessness and worry, by sukha, bliss, happiness about the anapana. Vicikicca nivarana, doubts, by vichara, sustained application of thought, maintaining the mind on the anapana. So every morning, you speak out like that. Our business like that. Jadi saya udah bilang setiap pagi bangun ya, lafalkan ini dengan suara yang keras ini ya. Jadi ini sebenarnya. Our chanting. Now you are chanting every morning. Chanting. Our utterance. Our strike. Our strike. Not democracy. Not democracy. Our strike. Jadi maksudnya setiap pagi itu ucapkan dengan lantang gitu ya, seperti pelafalan pagi ya, chanting pagi, ataupun seperti sedang demo gitu ya, seperti sedang tawuran teriak Kama Canda. Our determination lah. Buddha yogi daya aditha. Buddha yoga aditha. This is our duty. Yeah, our duty. Don't let hindrances nirvana to raise their heads. No.
Okay, speak again. Ya, Don't jadi let don't let hindrances hindrances niwarana to raise their heads. Kama chanda niwarana sensual desire by ekagata one-pointedness samadhi. Vyapada niwarana ill will by piti joy liking for the anapana. Tinamida niwarana sloth and torpor by vitaka initial application or applied thought, directing and placing the mind on the anapana. Udacha kukucha niwarana restlessness and worry by sukha bliss happiness about the anapana. Vichikicha niwarana doubts by vichara sustained application or thought, maintaining the mind on the anapana. Sadhu. Sadhu. This is our muti, our purpose, no? Our aim, no? Target kita. Our target. Hmm. This is a first target only, not yet higher target, no? Ini masih target awal ya, belum target yang selanjutnya. Yeah, because not yet right mega phala, right? Karena belum magapala ya. Okay, idame punya asawa kaya wa hotu. Idame punya nibbana sapajayo hotu. Ama punya bagan sabasata pajimi. Desame me sama punya bagan lebandu sadhu. So tomorrow continue. No? Tomorrow continue.